हाय हेलो नमस्ते मुटिकी मु आपन को स्वागत करुँची मो यूट्यूब चैनल टिके ब्लॉग्स टिके ड्रामा रे। एटा मो सेकंड ब्लॉग तो आपण फर्स्ट ब्लॉग देखिथिबे केमती लागुची जी भी देखि नांती तो जाई कि देखंतु आ कमेंट रे जणांतु केमती लागुची। देखंतु हमर केमती सोईची ताको एबे उठा जिवो। ए उठू बापा जम्मा उठुनी ता काका बढ़िया गरम लगुच बोली आमर सब कई आउ खटरे शोना सब खट फांका सब रूम फांका सब आसिक बाहर शोचन। ए बापा देख माँ पलि जा माँ पलि आ देख माँ पलैला जीवा माँ रुह था बापा बापा हाँ देख उठ टिके देखिबू देख हाँ माँ पड़ी माँ रुहतु रुहतु हम छुआ जीव चा 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 ठामा बाबू चा माँ को पलैला बोली कहली दौड़ी जाऊँ माँ से बस वो पैंट खुल दिया आखी सुते देनी ना चलो ब्रश करो तर ब्रश दे दियो ओए ले दातो जल्दी सब पेस्ट खाई दो ना सॉरी मत देखी तो आज राति शुब कह मो मुंड खसा आगे मुंड खसिकी पकई दिए चलो जाओ जाओ दांत बसियो जाओ क्या कहलु सब ओइना बजेन गल कह दे असभ्य कह दे असभ्य कह दे भाई अच्छा का न देखी ना अच्छा अच्छा कह दे काका को कह दे अच्छा से वीडियोटा देखिलो हमारा फर्स्ट ब्लॉग शूट हुआ देखि दियो थोड़े आउ थोड़े देखी जे मते पूरा कंप्लीट देखि दिछ देखी जे मां केंत लागिला भल लागे आगे भल लाइक आछे हां लाइन नोट्स मत आउडे रेकॉर्डिंग चल मां लाइक आछे और कोई नहीं आप लोग बचारो तुमको केमती लागिला सब्सक्राइब आसीबो सब्सक्राइब तू दबो नहीं सब्सक्राइब उठी फोन रु 100 टा तुमको केमती लागिला बकवास कल रात 2 बजे तक एडिटिंग तुम तो फाड़ के सो गया ऐसा ए बापा ओय तो केमती लागिला भल लागिला ना हां ए हां को भाई खचुप बाप बाप पेट गई हां लो एडा किसो हो जी एटी गात खोलुछु एडा किसो गात खोलुछु हां ता भितरे पसिबु पागलू तू क मते आखीटा कई बाबा तो पेट कहीं देखे एटा बदमाशी हो चगला हो जेटा इरे देख ठिया हे गला मो ऊपर ओ बापलो ओ नाची नन देखा जाउची लोक देखि देबे नन देखि देबे लोक नन देखि देबे लोक नन देखि देबे कातो आ देख पड़ेला
କହିବୁନି ତ ତୁ ବାବୁର୍ଚି ବାଡ଼ି ତୁ ନେଇ କହିବୁନି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାନି ଆମେ ସେଇ ବାଡ଼ିରେ କାକିକୁ ମାଇଲୁ ଦେଖିଆ ହଁ ଏଟା ଏଟା କରିଦବ ଏଟା ଫଟାସ୍ କି କରିଦବ ଆଖି କାଇଁ କ ଆଖି ପଚାରୁଛି ନା ଆଖି କାଇଁ ଆବା ଆଖି କାଇଁ ଆଲୋ ଫଟେଇ ଆଖି ଦଉଛି କାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆ ଆସିଛି ଗାଧେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ମୁଡ୍ କାକି ଯୋଉଠି କହୁଛି ସେଇଠି କିସ୍ କରିଦଉଛି ଓହ କି ଗେଲ କରୁଛି ଦେଖିଲୁ ତା ଇଚ୍ଛା ଏଠି ହାଇ କର ହାଇ କର ହାଇ କର କର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହିଦେ ଏଟା ହବନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏଟା ସିଲେବସ୍ ବାହାର ତ ଶଟ୍ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲି ଛୁଆଟା କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ହାଇ ଗो ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଉଠେଇ ଦେଲୁ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ପାପ ଲାଗିବ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାପି ସେ ଶୋଇଥିଲା ତ ଉଠେଇଦେଲି କାଇଁ ଉଠେଇଲୁ ସେ ତ ତାର ଶୋଇଥିଲା ଗରମରେ ବିଛରା ଥଣ୍ଡା ପାଇକି ତୁ କାଇଁ ଉଠେଇଲୁ ତାକେ ଧକ୍କା ଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇଲା ସେ କଣ ତୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ତୋ ପାଖରେ ବସିକି ରହିବ ମାଉସୀ ଝିଅ ନୁହଁ ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୋ ହସରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ରୋଷେଇ କରୁଛି ହେଇଯାଇଛି ରୋଷେଇ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଘା ସେ ଆଉ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ହସି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଦରଜ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ 1.5 ବର୍ଷ ହବ 2 ବର୍ଷ ହବ 2 ବର୍ଷରେ ଏଇଠି ଆସିକି ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ କିଛି ବି ଶିଖିନଥିଲି ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ କିଛି ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋ ଯା ବି ଆମେ ଦି ଯା ସେମ୍ ମା ଗୋ କି ଗରମ ତରକାରୀ ଆଜି ହବ ହିଞ୍ଚଡ଼ ଯାହାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି କଞ୍ଚା ପଣିସ ଖାଆନ୍ତୁ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇ ସାରିଲେଣି ତମର ଏଥିରେ କ୍ୟାପସିଟି କମଟା ଲାଗିବ ବେଶୀଟା ଯେଟା କେତେ କଥା ଶୁଣ ତମର 5ଟା ବେଟରେ ଲାଗୁଛି ଖାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ପିର ଲାଗୁଛି ଆମ ଖାଲି ଆମର ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଆଉ ନା 135 ଲାଗିବ ଯେ ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ ବେଶୀ ଦେଖିବ ବୋଲା ମେସିନ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ମାଇଲେଜ ଆମ ବେଶୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 120 ଲେଖୁଥିଲା ତ ଏ 140 ଦେଖିବ ଆମର ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି କେମିତି ହବ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି କାନ ଧୋ ଆଗେ ଉଠ ବସ ଉଠ ବସ ଆଗେ ଦେନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଦେନି ବ୍ୟାଟ୍ ନବୁନୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦେଖାଇ ନଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ପୁଲ ଏଟାର ଲମ୍ବାଇ ମିନିମମ୍ 500 ମିଟର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ନଦୀ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲି ଆମର ଏପଟିଆ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମୁଁ ଦିନେ ଜଣାଇବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଏମିତି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆ ଆସିବାକୁ ଅଛି ସିଏ ଆସିବ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ସେ ପିଲା ବି ଆସିଯାଇଛି ତ ସେ ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ିସନ୍ ଚାଲିଛି ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନାଚିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଆମେ ତା ସହିତ କଥା ହେବୁ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଆଉ ଯଦି ସେ ରାଜି ହେବ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ କଲ୍ରେ ଜଣାଇବୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ନାଚଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ପିଲା ବଢ଼ିଆ ନାଚିଲା ତା ନାଚ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ମୁଁ ପୁରା ନେଇ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଗୀତ ଶୁଣେଇ ପାରିବି କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି
किंतु पिलाटा सतरे बहुत बढ़िया नाचिला सी आसिक मत स्पेशली कहला कि सार मु आपन पाखर कंटेम्परेरी शिखा चाहूँगी कहली हाँ शिखब कि टाइम लगे टे धैर्य रख सी जाणिकी जाइए कि मुझे निहाती 2 दिन भितर जनइबी देखिए पिलाटा किंतु बहुत बढ़िया नाचिला सेकेंड ब्लॉग आ केमती लगे आम छुआर मस्ती तो निश्चय कमेंट रे जनइबे फास्ट ब्लॉग को एते भल पाया देजंती जे जाकि मते भल लागि तो ये सेकेंड ब्लॉग भी आपण सेतिकी भल पाइबा दियंतु लाइक करंतु कमेंट रे जणातु केमिति लागुची मोर ब्लॉग सब्सक्राइब भी कर रनी को टिके खाइया दियंतु सी अनेकी बसी रही खाइयो बोली देखंतु रनी को रनी ओय ओय कदे लाइक करंतु बाबा कदे लाइक करंतु देखे देना हाथ ये व्लॉग रे तो खाली आम छुआ छाई रहिला सब बेले खाली तारी मस्ती दिखाई छी छुआ फुल मस्ती मजाक रे करछि आम कमेंट छुआ रे जणैबे मो छुआ केमती आपन को एंटरटेनमेंट करी छी छुआ प्रबल एंटरटेनमेंट करछि तक ना ए हीरो नाची के देखे देलु लास्ट के नाची देलु बाबा चश्मा पिंदी नाची देलु ये नाची 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 ये तो रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।